हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 61 से 80 तक गिनती। आसानी से, बहुत आसानी से सीखें। आइए सीखते हैं। SIXTY-one. SIXTY-TW 62. SIXTY-THRE 63. SIXTYFOUR 64. SIXTYFIVE 65. SIXTY 66. SIXTYSEVEN 67. SIXTYEIGHT 68. SIXTYNINE 69. SEVENTY 70. SEVENTYONE 71. SEVENTYTWO 72. SEVENTYTHRE 73. SEVENTYFOUR 74. SENTYFIVE 75. SEVENTY
76. S E V E N T Y. S E V E N. 77. S E V E N T Y. E I G H T. 78. S E V E N T Y. N I N E. 79. E I G H T Y. 80. बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।